أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल तौहीद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।